points. Sean Cabrera, number 38, 2 points. Mark Magaja, number 45, 2 points, 4-0. Points, Eric Borses, number 37. Atake, Mark Magaja, may foul yan. Abdul, first foul. 2 shots tayo by Mark. Abdul, first. Ay, mga kilala nyo pala itong mga ito lahat eh. Kilala ni Christian yan. Salah, unang pukol, sablay. Second shot, pasok yan. Score 5-2 in favor of Simply the Best. Fritz. Eric, atake si Eric. May foul na. Sean, may foul yan. First personal foul. Sean Cabrera. Dexter, pumukol ng 3, malakas. Joey, rebound by Joey. Ang lakas talaga niyan. Ganda naman ang pasa, malakas lang. Sayang. Ay, ito na, si Mr. Joe. Ay, wala pa din. Rebound by Mark. Mark, diretso lang tayo sa kabila yan. Ayos na yan kay Joe. Ay, wala. Try natin. Dribbling the ball, try natin. Pass to Fritz. Fritz to Dexter. Ay, sayang. Wala. Tuloy tayo. Fritz. Wala din. Joey na yan. Same ball tayo. 17 seconds lang, bossing. Sige, tuloy mo lang. Yeah, sa 7 lang tayo. Lost ball lang. Yeah. Good. Tuloy yan, tuloy. Dexter. Pasok. 2 points by Dexter. Score natin. 5-4. Joe, pass to Mark. Mark, ang ganda naman ng Hesi. Ayos na yan. Mr. Joe. 2 points. Dexter. Atake ba? Pass to Fritz. Mark to Cabrera. Ganda naman. Ang lakas ng combination ito. 2 shots. 2 points by Sean. Dexter. Eric pasok! 3 points. Mark, ganda na. Ang ganda naman. Galing naman, no? Naaalala ko pang galawan. Kabataan ni Lon Mars. Sayang laban natin. Nadali tayo ni Wonderful. Wonderful na yan eh. Siya lang. Try natin. Richard. Try natin. Wala. Up. Escosis. May Mark. Atake ba? Ayos na yan kay Joe. Ay. Hindi kasi pinitik eh. Dapat pitikin mo. Joe. Foul Dexter. Geria.
Kaya nyo na yun. Nasa si Dexter. Si Peter pala. Sean. Joey. Oh, still by Fritz. Fritz. Sige lang. Diretso tayo. Walang. Oh. Mark. Galing naman ito. 2 points yan. Oy, foul na. Eric, foul, Eric. Andyan lang siguro siya yan. Andyan lang. Substitution, ref, substitution. Joe. Labas muna si Joe at pagod na. Benji. Lakas talaga ng team na to. At tingin ko ito magcha-champion. Ha? Kalaban pa na natin si champion. Ready for substitution. Pag pumasok sir, sub. Pasok, substitution rep, substitution. Dol, out, Dol, out. 15-7. Wala. Okay lang. Okay na. Go na. Benji! Wala na. Malaking hina ni Benji ngayon. Parang hindi yan yung Benji dati. Eric! Wala! Escocers! Ganda! Up! Pasok! Eric! Left! Sa... Time out muna. Wala. Committee time out tayo, committee. Injury time out tayo. Tinamaan. Hindi naman napabagok. Tinamaan nung pagsundot niya. Pagsundot. Okay na sir, tingnan nyo muna. Hindi naman napapalo. Walang hiya ka. Dexter, ganda naman ang pasa! 2 points yan! Hydra natin! 2 points! Benji! Pass to Joey! Naku, sure ball na yan. Pinasa kay pinsan. Ay! Up! Kasali. Time out! Yellow! Score 15-11, 1 minute and 33 seconds in first quarter. What about the people, guys? Hello. Hey. Hello. Welcome to Dumaguete. I'm Mr. Taib. Guys, don't forget your duty after the game. Magte-table po tayo. Each team, magte-table tayo. Okay, back to the ball game. Sayang, Christian. Hindi pumasok mga tira sa kanila. Hindi minute na. Dapat maganda ako ng tira sa agad. Ayos na yan. Ay, sayang. Lakas nun ah. Benji yun, si Benji. Galing naman. Woo! Benji. May kasama pang pectus. Galing talaga ni Eric. Oh, may foul. Dalawa yan. Kadali kayo. Number 47. 5-2. Number 5-2. Si Benji yata yun. Si Benji, foul, Benji. Tusha Chan. Sablay. Wala na. Last 2 tayo, last 2.
Wala pa din. Score 17-11 in favor of Simply. Back to the ball game. 30 seconds muna tayo, 30 seconds. Sige lang, sige lang. Awag mo muna ang buhay. Diyan mo na. Sige. Buhay na, buhay na. Ayos na yan. Erwin, last nun. Hoy, wala to si Benji. Oh. Hey! Hindi lang nakita si Wonderful. Huli! Up! May foul! May foul! Dacoron! First personal foul! Biglang gumaling si Benji ah. Ngayon. Wala. Ganado si Benji ah. Benji. Huli. Good. Ay, yun lang. Nauna na. Ganado si Benji. Okay, Benji ulit ang bola next. Sa sunod ha. Fritz, pass to Eric. Ganda naman ang bali. Sayang, Escocese. Pass to Mark. Nauna na naman si Mark. Ayos na yan. Ay, sumabit. Foul, laag. First personal foul, laag. Alayan? Oo. Alayan? Rian Johan? Isa lang po, isa lang ang pumasok, isa lang. Okay. Dribble by Pitch, pass to Erwin. Erwin, nagbabalik si Erwin. Erwin, pasukan mo na Erwin. Dexter! Umatak, ganda naman ng pasa. Sipag naman ng mga to sa ilalim. Ang sipag naman sa ilalim ng mga to. Galing ng depensa. Depensa ang Edwin. Benji, itiras mo. Ipala sa akin. Ganda na peke ni Rick. Rick! Medyo na malayo na narating. Mukhang makakashoot na. Substitution muna. Escocese out. Kalama mo, Oo. Maganda ang laban natin to kasi baba daw, sa baba. Isipin niyo yung laro natin, 3 referee. Ganito katindi ang naglalaban ngayon. Ha? Meron pa. Yung kabila, may 2 pang timeout. Second quarter to. Erwin! Wala! Sablay tayo kay Erwin. Oh, nagpapasikat si Edwin. Benji! Bigyan mo na isang tres, Benji. Ganda naman ang atake. Wow! Kalakasan to ng kabataan, malamang. Kitang-kita sa galaw eh. Kabataan ito talagang Up! Albert! Rebound by Albert! May foul. Mark Magaja, number 45. Mark. Parang, ilang foul yan, sir? Si Mark Magaja? Isa pa lang yata? Parang first.
Dalawa na? Dalawa na daw. So, sino? Dalawa na, dalawa. Uy, dapat iba naman best player. Dapat ka naman ito. Oh, ipasok yan! Ervin! Nagbabalik si Ervin! Oo nga. Ano pasokin mo? Number 13. Plate slag. Foul. May hawi. Huli! Huli! May counting. Naunang gulang. Eric, pass to Ervin. Kilala ko to si Ervin eh. Tirador din to eh. Ay, may foul na. Si Benji. Benji. Tropa yan. Tropa. Substitution! Mark daw muna. Pahinga muna. Dalawa ng foul ni Mark. Pamaya ulihan mahataw. Si Joey. Pamaya ka na sa fourth quarter. Iyo lahat score. Ikaw may player. Pasok yan. Pasok. Pasok. 22-14. Wala. May foul ulit yan. Who's foul? 4 ulit si number 4. Calaramo. Pasok. Pasok yan. Pasok. Penalty na kayo. Penalty na yellow. Masyado kayong matakaw sa foul. Ervin. Nakapandali. Nakapandali kay si Benji. O yun! 3 seconds. Sayang, kanina pa nangingitlog. Nangingitlog. Benji! Ang galing ni Benji ah. Oh? Galing naman. Sayang. Sayang yun. Oy. Nabubo sa baho, nabubo. Yan boy, tinapon daw, tinapon. Wala pa, hindi ba na foul? Oo. Galing naman, Soriano yan. Gerard Soriano, 2 points. Wala pa, tatlo pa lang yung isa eh. Eric, atake. Ganda ng ikot na Eric. Pasa kay Benji. Atake si Benji. Layup na yan. Sayang, pinasa. Soriano again. Gagawin ko na. Lumayo bigla, lumayo. Mga apat pa. Dexter! Ganda ng atake ni Dexter! Oh, may foul pang kasama. Ang lakas no. Who's foul rep? Number 4. Wala sa pwesto. Napabunggo ang ulo. Okay ka lang, sir? Counted. Foul counted dyan. Foul ang number 4. Magaling pa number 4. Mabilis ang record. Third personal level yata. 6 foul lang. 6. Diretso lang, sir. Diretso 6. Yan. Thank you. Nag-sub na ba? Hindi naman. Pumasok na eh. Wala pa. Yaman na, sige lang. Pasok yan, pasok. 26-18. 13 seconds, last shot yan. May oras pa. 10 seconds. 8, 7, 6. Ay siya, kay Ricardo. Isa pa, abot pa yan. 1. Ay, sayang, nabubo. Tira, wala na. Not counted na. Yoo! Sayang, Benji. Okay, back to the ball game.
Dexter. Rebound by. Oy. Abdul. May foul. Number 48. Number 48, foul na. Number 48. First personal foul first. Tatlo yan. Malinaw yan, malinaw. Tatlo ang foul. Tatlo ang referee natin. Bumitaw si Richard Escoces. Malakas. Op. Tingnan po natin ang atin. Fritz. Dribbling the ball. Wala. Ha! Nakakayoko pa, ayos pa. Mark, galing naman ang crossover naman noon. Nako, napalakas. Ang lakas talaga nito si Scosis. Kala ko pagbabike lang ang alam. Oh, 2 points yan. 2 points lang, no? Is it 2? 3. 3 points daw. 3 points. Tama, sir. Tama yan. Oy, may foul na. May foul. Moving. Kitang-kita naman. Kitang-kita. Number 38, foul. Gumagalaw po. Gumagalaw. Kitang-kita naman. Hop, yellow ball. Yellow ball. Joey. Huli! Ervin. Ay, nako, nambangga na. Ang dami nun. Scosis. Foul. 68. Parang na-bulldozer. Ervin. Dribbling the ball, Ervin. Ervin for 3, short. Escoces again. Pass to Mark. Mark. Sure ball na yan. Wala. Sayang. Malakas ang layup. Richard. Pass to Ervin. Ervin. Ayos na yan. Ganda ng pasa. Wow naman. Richard, 2 points. Huli. Up. Wala. Kala ko huli. Tos na yan. Shan, 2 points by Shan. Fritz. Pass to Dexter. Dexter. Wala. Malalim. Mark again. Mark. Ay, malakas. 32-20 in favor of Simply. Wala. Wala nagpapasab. Kami magsasabi kung sub. Kami magsasabi kung sub. Fritz for 3! Ano yan? Dos lang daw. Stepping daw. Stepping. 2 points lang, sir. 2 points. Foul! Counted! Abdul! Counted dyan. Kay Mark. 2 points. May kasama pang foul. 34, balik sa 12. May bonus free throw pa. Oo. Wala. Ganda naman, kitang-kita. Ganda naman, Richard. Sayang. Lumina lang, humina. Dexter, malakas. Ayos na kay Abdul yan. Foul, Escoces, foul. Escoces, ilan si Escoces? Hindi, number 68. Number 68, ilan? Tatlo pa lang, tatlo. Pamaya, ayos ka pa. Abdul. Pasok yan kay Abdul.
Wala. Sige lang. Ringless naman. Ringless naman, kaya okay lang. Tamo. Parehas din. Parok po, parehas. 12 ulit. Wala. Nice lang. Galing, ang bilis. Op. Ingat tayo. Fritz, pasok! Galing gumalaw ni Fritz. Mark, atake na uli. Atake, galing naman nun. Mahina lang. Op, hey, stepping. Sorry. Pakiting na, sir. Pausap. Muntik na, buti na lang. Daplis lang. Sige, sir. Sunod. Ready for substitution tayo, rep. Ready for substitution. Ervin, atake si Ervin. Pasok! Galing, Ervin. 8 na lang yan, 8. Yan, si Joey. Atake yan, si Joey. Kilala ko yan. Ayos, ay, sayang, pasa pala. Ang ganda ng pasa nun. Saktong-sakto. Parang hindi yung Joey kilala ko Richard. Pass to Dexter. Ganda naman ang atake. Ay, sayang. Yun naman ang pasa. Ang ganda. Wala pa sir. Dead ball tayo. Dead ball. Ervin, ganda ng atake ni Ervin. Mahina. Hop. Good yan, good. Galing. Abdul! 2 points! Ay, ganda naman ang iagaw. Ganda ng layup ni Sean. Ay, may foul. Sobra. Substitution muna tayo. Substitution. Mabilis ang ating point guard. Masyado. Sub. Joe, pasok, Joe. Time out! Block! Time out tayo. Score natin, 4-1, 30. In favor of Simply Pinwis. Back to the ball game. Black ball. 14 seconds, shot clock tayo, 14. Eric, pass to Ervin, may foul na po tayo. Foul si Gerard Soriano, 47, Gerard. Penalty na. Matakaw sa foul, yellow. Foul na, penalty. Ervin, shooter yan. Kilala ko din yan si Ervin. Shooter din yan. Malakas na konti. Ay, si Joe. Ay, sayang. Abdul, nakuha ni Eric, back to Ervin. Up, may foul daw. May foul na konti. Umilag lang, pero may counting sabit lang. Okay lang yan. 41, Joey. First person. Ilang foul na si Joey? Matipid yan si Joey. First foul lang yan. First foul. Last shot tayo. 50 seconds shot. Wala ulit. Gerard. Rebound. Pass to Joe. Pass to Benji for 2. Pasa gayon. Pasa pala naman. Balik mo kay Benji. Ay! Galing naman nun. Naaalala ko yung tira ni Adlon. Kung tumasok, panalo tayo. Adlon, naaalala ko yung tira mo. Kung umangat, panalo tayo.
12 seconds. 11. Okay. Labas tayo. 11 seconds na lang. 11. Okay. 6, 5, 4. Okay. Time na tayo. Time. Time. Last quarter tayo. Last quarter. Okay. Back to the ball game. Last quarter. Fourth quarter tayo. 43-32 in favor of Simply Pin. Magno number 1 to kapag nanalo. Lakas talaga nito. Okay. Their team. Just, yeah. Sinong next game dyan? Papel niya. Shout out, Mr. David! Mr. David! Shout out! 2 shots yan. Sino nakashoot? Si Joe? Mga dalawa pa shoot ni Joe. Best player to. Dexter! Ganda naman! Sayang. Nabitin. Albert! Ay! May foul na. Nanabit. 4, 3, 47. Soriano. Dexter! Malakas lang! Benji! Joe! Atake ba si Joe? Ganda ng pasa. Ganda ng balik. Ay! 2 points na naman. Mga 2 points pa. Richard! Ganda na tira ni Richard. Aba, lakas tumibang nun ah. Grabe yun. Grabe rebound yun. Benji! Up! Illegal screen. 45, illegal screen tayo, illegal. 45 foul. Third personal foul yan, third. Eric, galing naman noon. Para naman namamasya lang sa luneta. Grabe yun. Benji, atakihin mo. Binalik ni Benji. Sayang. Joe, yun na yan, Joe. Pasa pala kay Joey. Oh, taas tumalon. Joe, pasok! Woo! Dexter, atake si Dexter. Kaya na ni Dexter yan. May foul. Joe! Hostess sino sir? 47 ulit? 50. 52 si Benji. Foul Benji, number 52. 2 shots. 82. 824. Ito. 824. Yan, 824. Madami yan. Si Joe ang foul, si Joe. Sige lang. Kakampi lang daw yan. Nalito pa nga eh. Kasalanan nila. Nalito eh. Kakampi daw yun. Dexter, kapos, sayang. Okay, 8 minutes. Ganda ng pasa kay Benji. Sayang. Eric, pass to Dexter. Uy, naman. Yayayay. 2 points yan. Benji! Atakahin mo, Benji! Galing talaga ni Benji. Sayang. Mark. Ang galing talaga! Woo! Galing talaga ni Joe. Wala na. Eric! Ayan o. Ayos lang daw, ayos lang.
Benji! Malaking hina ni Benji ngayon. Dexter, ayos na kay Dexter yan. Sure ball yan. Humahabol. 11-point lead na lang ulit. Joey. Ganda naman! Woohoo! Mr. Joe! 8-2-4. Ganda ng pasa. Eric. Huli. Albert, ganda naman. Ganda ng Albert. Ano yung Albert? Grabe. Ayos. 2 points by Albert. Joe na naman. Galing naman ni Joe. Mukhang best player na to. Galing din naman nun. Sayang kung kalaban namin. Kung nandun niya sa laro namin, talo kami. Joe again! Ayos! Ay, sayang. Malakas. Same ball daw. 12 seconds. 12 seconds shot clock. Okay, may foul pa yan. Joe, foul. Foul counted. Pasok po yan, pasok. Time out! Yellow! Foul si Joe. Score, 55-46. May bonus free throw pa si Eric. Okay, back to the ball game na tayo. Eric, magpipiree throw ka na. Bonus free throw tayo, Back to the ball game. Lahing ball. Yellow ball, yellow. Set. Mahaba pa yan. Joey! Ay, may kasama pang foul. Yan ang tunay na Joey, kilala ko. Yang galawang ganyan. Abdul. Foul sir, foul. Abdul. Second team foul ba o unang foul pa lang? Ano nangyari doon, Joey? Angie's ball, Angie. Diretso na. Ayos na kay Benji! Ayos yan, 2 points. Abdul! Ganda naman ng pasa! Ay, sayang lumabas! Ay, sayang yun! Andun na eh. Lumayo uli. Siyam na lang kanina. Ay, Joey boy. Who's foul? Penalty tayo, penalty. Penalty tayo. Eric, isa lang dyan. Bigyan mo ako. Isa lang, Eric. Uwi na. Joey! Umatake! Pass to Benji! Ganda naman nun. May foul na. Oras po. Stop clock tayo, sir. Stop clock, sir. Yan, thank you. Yan, that's it. Pagka 2 minutes ng fourth quarter, stop clock tayo. Ganda naman ng Escosis na yun. Escosis ulit.
Ang lakas talaga nito. Malakas din magbike yan. Malakas din magbike yan. Oo. Mountain. 2 shots tayo kay Ervin. Pasok yan kay Ervin. 63-47. Pasok. Wala. Abdul. Huli. Ganda naman ang galaw ni Ervin. Hihi! Galing. Isa pa. Sayang. Galing naman. Shooter lahat ng mga to. O si kalara mo naman. Para mag-graduate na. Pasok. Charge! Pasang ka, Charge! Uwi ka na. Sige, next week ulit tayo, next week. Dexter! Ay, sayang hindi umangat. Take time na, take time. Ingat tayo sa injury, ingat. Ingat tayo, ubos-ubos oras lang tayo pag may time. Benji, wala. Yan. Para iwas injured tayo. Nawala pa. Nabubuo pa ang sabaw. Okay, ubusin na lang oras tayo. Okay. Score, 69-49. Scosis 4-3. Ay, kay Kalaramo pala. Wala yan. Wala na, wala. Okay, 13 seconds. Last shot tayo dito, last shot. Ervin 4-3. Pasok! Last shot tayo. 3 seconds. Kaka-counted pa ba yan? Kaka-counted pa yan. Good tayo, good. Counted yan, counted. Kitang-kita, counted. Counted yun, sir. 72-52. Counted, 3 points.